Good morning students and welcome again sa continuation sa aton klase for the finals nga topic and congratulations everyone for surpassing your preliminary examination. But before we start with our lesson proper this morning, may I request everyone to please close your eyes for our prayer. Heavenly Father, thank you for this wonderful gift of life you have given to each and every one. Madam, man nga salamat ako sa diin. Padayon mo kami nga ginaguide, agud sa maayo nga dalan, kag maayo nga buwas damlag nga amon maaguman sa ulihi. Lord Jesus Christ, thank you man sa safety, sa protection, kag sa financial sustainability nga ginahatag mo sa tag sa kapamilya agud mag-provide ang needs amidst we are in the challenge of COVID-19 pandemic. Lord Jesus Christ, we are asking forgiveness for all of our sins. Madamo gid nga salamat kay wala mo kami ginpabayan, wala ka gid nagauntat sa pagpalangga sa amon. This we ask in Jesus' name we pray. Amen. For our Bible verse of the week, it is taken from the book of Exodus chapter 20 verse 16. Thou shalt not bear false witness against thy neighbor. This statement, class, it is against in the command in one of the 10 commandments ang love your neighbor as you love yourself. Kabalugid kita, class, nga may mga tawo subong nga hindi man naton kilala gid kag may ara man nga kilala gid naton nga kung may mahimo gani nga sala gadumot kita. Kag kung may sala sila nga mahimo, class, aton gid sila ginadiin despite nga wala kita nakabalo kung ano gid ang kamatuoran, ano gid ang ginsugudan kag ang natapusan, nga kung sa diin gina-judge naton directly agud, for example, mangin guilty sila. For example, may napatay kag ang ara sa tupad sa inyo balay kag ang sa tupad ninyo balay gainit imo ulo. Pero imo siya gin hatagan sang testimony sa korte nga siya gid ang nagpatay pero wala ka kabalo. That is why ginhatagan siya ginhatulan siya as guilty nga ginpatay niya. So ginhatulan sa murder. That is why it is against gid sa will sang Ginoo nga maghatag kita sang false witness against sa aton neighbor. Kag kun may mga tawo gid man nga ginakainita naton tungod nakasala sila sa aton, hindi kita sila nga magdumot sang kainit kag sang kaakig. Kundi aton sila buligan, tadlungon ang ilang nga panulukan, pananawan sa kabuhi, buligan naton sila pabalik sa Ginoo nga kung sa diin kinahanglan nila mangin maagyan kag ilagid ma-realize kung ano bala ka importante ang Ginoo sa aton kabuhi, sa tagsa kakabuhi sang mga tawo. So amo na kinahanglan gid hindi kita maghatag sang false witness or false testimony against sa aton nga neighbor, because ang hambal ni God, love your neighbor as you love yourself. Okay, this morning, class, we are going to discuss another topic, and I know that some of you and most of you are familiar of this. Ginhatag ko ni siya nga klase, despite wala ni siya actually sa inyo gid nga klase nga klase gid nga for siling ginapadalman gid, pero kinahanglan gid ni naton ang ginatawag nga measures of central tendency of ungrouped data. Kasi measures of central tendency, class, it is very applicable gid ini siya katama. Isa ini siya sa mga butang nga ginakinahanglan sa research, sa mga thesis and dissertations. And kinahanglan man ini sa naton kay para man maintindihan nyo gid kag ma-apply ang ginatawag nga measures of central tendency. To start with, aton ana i-identify kung ano gid man bala ang ginatawag nga central tendency. So magsiling kita, class, central tendency. This refers to the typical value for a probability distribution and is measured using mean, median, or mode. So sa aton central tendency, amo ini siya ang nagapakita sa mga values sa aton probability distribution. Kag aton diri central tendency nakadepende sa kung ano ang aton nga gamiton. It is either using ang mean or using ang median or using the mode. So hindi ka mo magkabalaka kay ato na siya karon isa-isahon kung ano bala ang ginasiling nga mean, paano na siya kwaon, anong ginasiling nga median, paano man na siya kwaon, kag ang mode. Measure of central tendency is also called a center or location of the distribution. Kay siya ina ang sa aton nga measure of central tendency, siya nang aton basihan para sa aton probability distribution or the location of the distribution. Sa tatlo nga ini, class, ang mean, median, kag ang mode, hindi gid ina sila nga maglayo-anay gid ang ila sina nga value.
aton ina siya karon hatagan example. Measures of central tendency are numerical descriptive measures which indicate or locate the center of a distribution or data set. So amo to siyang ginhambal naton kagina. A measure of central tendency is an average. I know nga ka-familiar gid kamo kung ano ginatawag nga average. It is a single number of value which can be considered typical in a set of data as a whole. But silingon, as a whole, using measure of central tendency, may isa gid dira ka value nga mag-exist kag amo ina siya ang ma-indicate or ma-locate as the center of our distribution or our data set. For example, class, in a class of 40 students, the average height would be the typical height of the members of this class as a whole. Buot silingon, sa 40 ka estudyante, for example, may 5'7", amoy nang may pinakadamo or the typical height of the members of this class. For example, out of 40, may ara dira 5'7" ang height, 36 sila kabilog. Therefore, as a whole, ang typical height or the average height nga kuluwao naton is the 5'7". Kay majority ang 5'7". And that 5'7", siya na ang location or the center sang distribution sang aton dataset nga 40 students. So, una nga measures of central tendency is the mean. Ano ba lang ginatawag nga mean? I know that some of you are familiar of the word mean since this is the synonymous term of the word average. So, mean is the average of a set of data. So, kabaluman ka mo kung paano magkuha sang average. So, the same thing man na magkuha ka sang mean. To calculate the mean, find the sum of the data and then divide by the total number of data. Both silingon, i-add up naton ang tanan nga values, then aton siya i-divide sa kung pila kabilog values ang ara sa aton nga given data or given data set. So, mean for ungrouped data. So, ma-focus kita danay class sa ungrouped data since ang group data is a little bit more complex compared to ungrouped data. Si ungrouped data siya gini ang pinaka-basis before kita mag-proceed sa aton ungrouped data. For ungrouped or raw data, the mean has the following formula. So we have X bar. Ang X bar nga ni class, this is the symbol for the mean. So X bar is equal to, ang daw E ini class nga sigma, this is read as the summation of X all over N. Both silingon class, ining symbol nga X bar, this is the mean. The summation of X, so sum of the measurements or values. Ang sa babaw na class, amo na ang tanan nga values nga gin-add up naton or paano kita magkuha sang sum. Kag ang sa dalom class, ang N, siya ni ang nag-represent sa kung pila kabilog items or numbers ang aton ara sa data set. So example number 1, para mas maintindihan gid, ang formula naton for mean, nga mean or the X bar is equal to the summation of X over N. Example 1, Miss Sulit collects the data on the ages of a mathematics teachers in Santa Rosa School, and her study yields the following. So, gin-collect ni Miss Sulit ang mga data of the ages ng mathematics teachers sa Santa Rosa School. So, amo ini ang mga ages ng teachers ng mathematics teachers. May 38 years old, may 35, may 28, may 36, may 35, may 33, kag may 40 years old. So going back sa aton formula, X bar or the mean is the summation of X. But silingon, i-add up lang inatanan nga data, then i-divide lang na siya naton by the total number of measurements. So may pila kabilog? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. That is why class 7 diri. So i-add up ini naton ang 38 plus 35, 38 plus 35 plus 28 plus 36 plus 35 plus 33 plus 40. Kung i-add up na siya naton class, ang iya sinang answer is 245. Then i-divide mo siya by 7, amo ni siya class nga 35. Ang 35 nga ni class, siya ni ang mean or the average. So based on the computed mean nga 35, this is the average age of mathematics teachers in Santa Rosa School.
Amo ni siya ang average or the mean nga age or edad sang mga mathematics teachers sa Santa Rosa School. Again, himuon mo lang, i-add up lang tanan nga values, then divide mo lang siya sa kung pila kabilog ang ara sa aton given data set. So it's your turn. Pero ako na lang mahatag. Mang John is a meat vendor. The following are his sales for the past 6 days. Compute his daily mean sales. So aton dira i-compute. Gamit ang aton nga formula to find the mean or the average. Tuesday, 5,800. Wednesday, 8,600. Thursday is 6,500. Friday is 4,300. Saturday is 12,500. And Sunday is 13,400. So using the formula of the mean is equal to the summation of x divided by n. So all we have to do is to sum up all of this. So 5,800 plus 8,600 plus 6,500 plus 4,300 plus 12,500 plus 13,400. Paano natin kwaon ang n? So i-count mo lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, we have the total number of 6. Siya na ang aton value sang n. So i-add up ang sa babaw, divided by 6, we have the total mean of 8,516.66. So the average daily sales of Mang John is 8,516 pesos and 66 centavos. So amo na siya class ang average daily sales or the average daily sales of Mang John. Another example, the MSU SASE scores of a sample of 9 students who joined the university during the second semester of school year 2012-2013 were found to be 67, 92, 90, 79, 69, 62, 59, 69, and 95. Compute the mean SASE scores. So, hindi mo na kinahanglan i-count pa class kay may given ka na nga 9 students. Automatically, this will be your value of n. So, x bar as the symbol for mean, add up all the values or all the scores, 67 plus 92 plus 90 plus 79 plus 69 plus 62 plus 59 plus 69 and plus 95, and that is equal to 689. So divided by the total number of students, which is 9, we have 75.78. That 75.78 is the mean SASE scores of 9 students who participated during the university MSU SASE second semester of school year 2012-2013. So we have also the properties of mean. So what are the properties of mean bala? Mean can be calculated for any set of numerical data, so it always exists. Always lang ni siya class applicable sa mga numbers or numerical data. Hindi ni siya silinga sa mga words, imo ina siya gamiton. So it always exists. As long as it is a numerical data, kung kuani mo mean, either decimal na ang answer, maski repeating or non-repeating decimal man na the mean always exists as long as the data is numerical. Next. A set of numerical data has one and only one mean. Hindi pwede class nga sa isa ka set, duha ang mean. Probably a class pwede kita nga may mode nga duha. Pero ato na akong i-discuss. But for at this moment, ma-focus kita danay sa mean. So isa lang gid ang mean sang isa ka set of data. Number 3. Mean is the most reliable measure of central tendency since it takes into account every item in the data set or the set of data. Amo gini sa class ang inyo pagatandaan kay until sa college inyo gini siya magamit until mag senior high kamo. This is the most reliable nga
Kay tanan diri class nga set or data in a particular data set, tanan dira counted. Included ina sila tanan, mag-add up ikaw kag magkuha ikaw sang mean. Maski ano kanubo, maski ano kataas, still included dira sila para magkuha kita sang mean. That is why this is considered as the most reliable measure of central tendency. Last, property of mean. It is greatly affected by extreme or deviant values or sometimes called the outliers. But silingon, example, out of 40 students, nagkuha ka mo 50 items nga examination sa math. May 30 sa inyo nga 45 up ang scores. Ang 10 nga nabilin class sa inyo, ang scores nila puro below 5. Ang pulo dito nga nag-below 5, ang maapektuhan niya gid na class ang 30 nga nagkuha sang score nga 45 up. Kay ang aton diri class nga mean, included gid na tanan nga data. Included gid ang tanan nga scores magkuha ka sang mean. That is why it is greatly affected by extreme. But silingon kalayo sang diferensya kay kanubo-nubo. Below 5, ang 30 students naman niya, maski 30 ka mo kabilog, apektado gihapon kamo sang pulo nga nagnubo. That is why kung sa mga board exams class, ang mga participating schools sa mga board exams magkuha dira sang most performing school or university and colleges, ang ginapangwada nila class both gidna ang repeating, ang mga repeater kag ang mga bag-o. Maski 100% ang mga new takers ang mga board exams, kag kun ang tanan to nga repeaters class na balda mangyapon or wala ka pasar, still included sila as long as isa sila ka school. Amo nang ang iban, maski 100% ang mga new takers, kag kun ang mga repeaters balda gihapon tanan, butungo na gihapon class ang rating. Amo na ka-importante si mean. That is why greatly affected siya sang extreme or deviant values or ginatawag siya nga outliers. So amo na ang mga properties ni mean. So ma-proceed kita sa ikaduha nga central tendency or ikaduha nga measure of central tendency. And that is the so-called median. From the word mid, buot silingon middle. So median is the middle number in a set of data when the data is arranged in numerical order. Still class, ang median is applicable in a set of data that are numerical data. So it depends sa imo kung i-arrange mo ang aton set of data in ascending order or in descending order, or from decreasing to increasing or increasing to decreasing, it is still the same. For you are still looking only in the middle number in a given set of data. Sa pinakatunga-tunga lang man gihapon sang set of data ang aton ginakuha sa aton nga median. So magsiling ka median, this is denoted by the symbol capital letter M and small letter D. So this is the middle value of the sample when the data are ranked in order according to size. So nakadepende. But usually sa median class, once ga-arrange kita sa aton set of data, it is from lower value to highest value or sa pinakagamay hasta sa pinakadako. So we have, for example, we have 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. So isipon naton class ha para masapos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kabalo ka mo class, ang total number sa aton data is an odd number. Kung odd number gani class, ang aton dira nga median, ang pinakatunga-tunga. Lantaw ninyo, 1, 2, 3. 1, 2, 3. So we have here, ang pinakatunga is 19. Since we have 7 diri ka data, may ara kita 7 ka data, ang aton dira nga himuon class, ano bala ang pinakatunga-tunga sang 7? Kung sa inyo pa lang dira nga kamot, isipon ninyo, makita ninyo nga ang pinakatunga ang number 4, ang ika-4. Therefore, 19 is the median. Ano naman niya class kung
Kung wait lang. Tagaan tapagid ka mo sang isa pagid ka technique. Kung amo ni gani class, for example, add ang aton nga total number of data. So iliwato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ang himuon mo lang class, i-plus 1 mo. 7 plus 1 divided by 2. 7 plus 1 divided by 2, amo na siya class ang aton nga median. Ipangitaon da nimo. For example, 7 plus 1, 8. Divided by 2 is equal to 4. So isipon mo class, 1, 2, 3, 4. Ang ikaapat na class, siya na ang imo nga median. Again, once ang number of data sa given set of data nimo is an odd number, ma-plus 1 ka lang, then divide by 2, tapos ma-count ikaw kung ikapila, for example 4, so ang ikaapat dire, amo na siya ang aton median. Ano naman niya sir kung even number ang number of data? Example, we have 16, 17, hasta sa 23. So i-count naton. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So may ara kita 8. Si 8, i-divide mo ginina siya sa 2. Usually, ginaamo na sang iban. Si 8, gina-divide by 2. Ang answer, 4. Pero that is wrong. Lantawon nimo nga ang aton nga set of data, may ara kita 8 kabilog. It is an even number ang data naton. So we have in between sa 19 kag 20. Sila ang pinaka-middle or pinaka-center. Kay 16, 17, 18, tapos sa piyako naman 23, 22, 21, all you have to do, ang duha ni nga sa pinaka-middle, imo lang na siya klase add kag i-divide by 2, that is now the median. That is 9.5. Pero pwede mo man na siya class himuan. Pero class, pwede mo man na siya gapon gamitan diri sa gingamit naton. I-plus 1 naton. Since we have 8 here, total number of data, ma-plus 1 ikaw, that is 9. 9 divided by 2, i-divide mo lang gapon ang 9 divided by 2, you have 4.5. So maisip ikaw, 1, 2, 3, 4. 0.5 ang pinakatunga-tunga, that is why you have 19.5 as your median. So amo man na siya class kasimple, magkuha ka median is ang middle lang gid. So it's your turn for another. Compute the median and interpret the result. In a survey of small businesses in Tondo, 10 bakeries report the following numbers of employees. So pulo, 15, 14, 12, 19, 13, 14, 15, 18, 13, and 19. So the random savings of second-year high school students reveal the following current balances in their bank accounts. So number 2, ina siya. Diri kita danay class. Ang himuon dira naton is aton i-arrange. Pagka-arrange diri naton class, mauna si 12, sunod si 13, si 13. So wait bala kay aton nga ikwanan. Kung i-arrange naton, mauna si 12. Tapos, pila ka 13, may ara kita duha ka 13. So, isa pa gid. Tapos, may ara kita duha ka 14. Kaya dapat halin kita sa pinakagamay kay kagina nagsugod na lang man ta sa gamay. So, padayunon ta na lang nga halin kita sa gamay pakadto sa dako nga value. Tapos, may ara pagid kita duhaman ka 15. So, ilista ang duha ka 15. So, sorry class. Basta 15 na. Tapos, ang next dira naton nga number is 18. Okay, tapos may duha kita ka 19. So isipon naton be kung pulo na.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. 10 plus 1. That is 11. 11 divided by 2 is 5.5. So, ang imuon mo lang di class, i-count mo. 1, 2, 3, 4, 5. So, 14. But 0.5. Therefore, 14.5 ang imo diri nga median. So, 14.5 ang aton diri nga median. So, number 2. The random savings of second-year high school students reveal the following current balances in their bank accounts. So sana all, may mga bank accounts ng mga estudyante, second-year high school pa lang na. Ako teacher na, wala pa bank account. Okay, students A, B, C, D, E, F, G, H. Current balances nila is 340, 350, 450, 500, 360, 760, 800, 740. The same thing diri class. Unahon naton lista ang 340. So 340. Next, ang ikaduwa diri naton is 350. So 350. Next is the 360. So pasensya. Next, ang sunod naton diri is 450. Okay, 450, then 500. Next, 740. 740. Tapos, 760. Then 800. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Same thing man gyapon. 8 plus 1 is 9. 9 point pila? Ang ika 9 point. Okay, 9 divided by 2 is 4.5. So, isipon mo lang, 1, 2, 3, 4, 5. So, between sa aton na 450 divided by 500, ay 450 plus ang aton 500. So, 450 plus ang aton nga 500, that is 950. I-divide mo na siya by 2, 475 na siya gihapon. So, ang 4.5 na diri class, ang sa tunga na din nila, which is 475, amo na da ang aton median. So, again, kaon lang naton, ang 450 kag 500, i-add naton, divide by 2, or pwede man, ang aton nga i-count nimo, tapos, i-divide by 2. I-plus 1 lang nimo, then ma-divide ka by 2. Next example. The following are the lifetimes of 9 light bulbs in thousands of hours. So we have light bulb, we have A hasta sa I, then lifetime nila is ari 1.1, 1.1, 1.2, 1.1, 1.4, 0.9, 0.2, 1.2, 1.7. So arrange mo lang yapon, mauna si 0.2. Tapos sundan ina siya ni 0.9. So, 0.9. Next, sundan siya ni 1.1. 1.1. Tapos, may 1.1 pagid. Tatlo aton 1.1. 1.1. Tapos, may ara kita duwa ka 1.2. 1.2. May ara pagid ta isa pagid ka 1.2. Tapos, may ara kita 1.4. Tapos, 1.7. So, pasensya gid. Next, count ta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 9 divided by 2, may 9 plus 1 is 10.
divided by 2 is 5. So, imuon dire naton lang tawon. 1, 2, 3, 4, 5. So, again, 1, 2, 3, 4, 5. So, amo ni siya class ang aton median, ang 1.1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, amo na siya class, ang median ang aton pinaka middle value. So, properties of median. Median is the score or class in the distribution wherein 50% of the score fall below it and another 50% lie. Buot silingon, ang 50% ang nugbo, 50% ang tag-as. Median is not affected by extreme or deviant values. So, hindi ni siya class affected. Bahala na daw kung may nubo, bahala kung may taas. Importante ya class, ang median, ang ginakwa lang dira ang middle value. Amo na siya ang iya properties nga wala sa kay mean. Kay si mean niya greatly affected gina siya by extreme or the outliers. Number 3, median is appropriate to use when there are extreme or deviant values. But silingon class, kung ang aton nga set of values or sa aton data, may nugbo-nugbo, may tagas-tagas, may ara man as tunga-tunga lang, ang aton na lang ay imuon, instead nga kwaon naton ang mean, makuha kita median. Kaya ang ila sina nga answers class, wala na sila nga galayuanay. So median is used when the data are ordinal. Buot silingon, nakapasunod. For example, sa ranking, sino may pinakatunga-tunga dira? Sinong median? Kay sa ranking, ginarank ka mo according gid na iya sa number of values. Median exists in both quantitative or qualitative data. So pwede na siya class sa quantitative or qualitative data. Next is the mode. Mode is the number that occurs the most. Buot silingon, kung sino may pinakadamo nga nag-occur in a given set of data, siya na ang mode naton. The mode is denoted by capital letter M and small letter O. It is the value which occurs most frequently in a set of measurements or values. In other words, it is the most popular value in a given set. So this is the most commonly occurrence or occur gid, most frequently occur, considered as the popular value in a given set. Examples, find the mode. The ages of 5 students are 17, 18, 23, 20, 19. May ara kita mode or wala? May nagsulit dira? May parehos dira? Wala. So kung ang aton nga set of data class, wala mode, butangan mo lang no mode. Again, kung wala gani, butangan mo no mode. So another number 2. The following are the descriptive evaluations of 5 teachers. So example, VS, S, VS, VS, O. So may tatlo kita ka VS. So kung may tatlo ka VS, butangan mo trimodal. Isulat mo gid na ang aton nga VS. Butang mo na trimodal kay tatlo. So ang iya diri nga mode is the VS. Next, number 3. The grades of 5 students are 4.0, 3.5, 4.0, 3.5, and 1.0. May ara kita 3.5, 3.5 and 3.5, may 4, may 4. So sa diri gali class, sorry ha, tatlo yung ginamba ko sa inyo nga VS. Ang aton diri class nga VS is amo na ang mode naton. Isa lang aton mode da class. So rigid ka ginang tatlo akon hambal. Isa lang da ang mode and ginatawag na siya class unimodal. Kung isa lang ang mode, unimodal. Ano lang da ang mode naton? Ang VS. Diri naman sa number 3 duha. 4.0 kag 3.5. Ginatawag naman na iya kung duwa ang mode bimodal. Bimodal kung duwa ang mode. Number 4. The weights of 5 boys in pounds are 117, 218, 233, 120, and 117. So may ara ikaw 117, may ara ikaw 117. So may ara kita ginatawag yapon nga unimodal. Ang mode naton 17, isa lang. So your turn. The following table shows the frequency of errors committed by 10 typists per minute. So may ara 5, 3, 3, 7, 2, 8, 8, 4, 7, 10. So may ara kita pila ka 3, duha. May ara man duha ka 7. May ara duha ka 8.
Therefore, may tatlo kita ka mode. Ang 7, ang 3, kag 8. So, ginatawag ni siya nga trimodal. A random sample of 8 mango trees reveals the following number of fruits they yield. 80, 70, 80, 90, 82, 82, 82. So, ang aton diri nga mode class is 82. Okay, class, sa diri lang tawon naton ha. Again, tatlo ka 82, may duha ka 80. Again, balikan tang definition sang mode, ang most popular lang gid. Bahala duha ang 80, kung may ara dira ya tatlo ka 82, si 82 nga na ya class, siya na ang aton mode. Unlike diri sa una-una, kay duha ang aton nga 3, duha aton 7, duha aton 8, that is why mode sila nga tatlo. That is trimodal. Kay tag duha-duha. Diri ya class, may ara ya most popular, that is 82. Tatlo ya ka 80. Maski may duha, tatlo ka 82 rather. Maski may duha ka 80, kag may duha ka 90, hindi man siya gyapon ma-include sa aton number of mode. So in this number, ang aton diri mode is 82. Next, the following are the scores of 9 students in a mathematics quiz. 12, 15, 12, 8, 7, 15, 19, 24, 13. So we have duha ka 12, duha ka 15. So ang aton diri nga mode is 12 kag 15, so this is bimodal. Amo naman niya class ang kanami sa kay mode, kay you don't have to arrange the same sa kay median. Si median niya need mo gid i-arrange in order para makuha ang middle, so si mode ya wala na kinahanglan arrangement. Ang pangitaon mo lang gid ya ang may most popular value. So sometimes a set of data will have no more than one mode. So may ara kita wala kis mode, so that is no mode. For example, in the following set, the numbers 5 and 7 appear twice. So 5 and 7 are both the mode, and this set is said to be bimodal. Amo tong hambal ko kagina sa inyo. Duwa ka 7, kag may duwa di siya ka 5, so duwa aton mode. 5 and 7, that is called bimodal. Sometimes there is no mode in a set of data. So this is an example, wala mode, kaya wala sang parehos. So all the numbers in this set occur only once, therefore there is no mode in this set. Kung isa, unimodal. Kung wala, no mode. Kung duwa, bimodal. Kung 3, kung tatlo, trimodal. Kung 4 or 4 na, so butang mo na lang kung ano ang mga mode. So properties ng aton mode, it is used when you want to find the value which occurs most often. It is a quick approximation of the average. Both silingon, kung sino may pinakadamo, usually siya na ang approximation. Kung sino may pinakadamo, siya man na ang average or mean sa atong given set of data. It is an inspection average. Both silingon, amo na siya ang inspection average or daw partial nga average because ang average naton niya class has an exact value. However, kung sa mode, that is already an inspection average or just an assuming or assumption average. It is the most unreliable. Magsiling ka unreliable, hindi na siya silingan magamit mo gid. Nga mas assert mo gid siya as one of the most reliable measures ng aton central tendency. Kaya nga ang value is undefined in some observations. Kaya nga maski sa average class, this is just an inspection. This is just a quick approximation of the average. Unlike sa median niya class, may ara ka gid himuon. I-arrange mo, kuhaan mo pinaka-middle. Ang imo yang mean, i-add mo gid tanan, included ang tanan. However, diri class, pangitaon mo lang ya ang may pinakadamo nga nag-occur sa aton nga set of data. So again, measure central tendency, ang tatlo na niya sa iyang ungroup data naton, mean, median, and the mode. Okay, for your activity class, you can use calculator to calculate the mean, median, and mode for the following data sets. Kada number class, kuhaan ninyo mean, kuhaan ninyo median, kuhaan ninyo mode. So, bali, kada number may tatlo. So, all in all, may 18 ka mo dapat ka-answers kay 6 numbers ni siya. So, kung you have questions, feel free to message me para hindi ka mo mabudlayan. Ma-contact lang mo sa akon via Messenger 24/7 kay aton ginadayon buligan. So, God bless everyone. And see you naman sa aton topic for the next
For the next day kay mai-upload naman ako nga another topic. So God bless everyone, and once again, good morning.